Sa atong first reading, ang mga Israelitas nga dito sa wilderness, nakaipsot na sila gikan sa slavery in Egypt. Niagi sila og daghang kalisdanan. Nagpuyo sila deserto, nagtent lang sila, way klaro kaon, unya, kuangod, desert good. Pero nagbagulbul sila, bisan pa og nakalingkawas sila sa slavery. Nakita nila ang dakong gugmas Ginoo. Nakaikiya sila sa Red Sea. Napikas ang dagat. Pagkanindot sa ilang feeling. Unyas, dito na sila sa pikas tampi, nagsunod ang mga sundao sa Faraon. Unya, nibalik ang dagat, nangalumos ang mga kabayo o ang mga sundao. Pagkadako sa ilang kalipay. Pero bisan pa sa dakong gugmas Ginoo nga ilang nasinati, doon nagyapoy moments sa ilang pagbagulbul, kuwang sa pagsanig. Mao na nga dunay pagsupak nila sa kabubuton sa Ginoo, doon na say kastigo nga ilang nasinati. Usas mga kastigo nga ilang nasinati, nay mga bitin nangabot, gipamaak sa bitin ug daghan ang nangamatay. Tungod silang kahadlok, balik sila ni Moses, nagpakiluoy sila, ang yua ang Diyos, nga luwason ta ning dagang mga bitin. Unya niingon ang Diyos ngadto ni Moses, paghimo og bitin-bitin, bronze nga bitin. Ibutang ni sa ibabaw sa tukon, pole, kahoy, ang imong gihimo nga bitin nga bronze ibutang sa tumoy, ug ang tanan nga mapaakan ug mututok sa bitin, di mamatay. Bisag nasamad sila sa pinaakan sa bitin. Daghan ang napaakan, tutok dahil sila sa bronze nga bitin, uwa sila maunsa. Pagkadako sa ilang kalipay, bisan pa sa ilang sinfulness, nagyapoy Ginoo nga naluoy nila. Ug tungod sa ilang pagbalik sa Ginoo, nadawat gyapon sila sa Ginoo ug gipasaylo sila. Pagigsunan kining bitin nga bronze nga gibutang sa ibabaw sa kahoy, mupainumdum ni, muandam ni sa mga Israelitas, sa mga Hudyo, sa lain unyang ibutang sa ibabaw sa kahoy, ang anak sa tao, si Kristo mismo, nga isaka na po siya sa kahoy, ug ang tanang mutanaw ni Jesus nga gilansang sa krus, di mamatay, mapasaylo gyapon sila. Pagkanindot sa first reading, dugay na kini nahitabo nga dunay kaluwasan para sa mga makasasana nga mubalik sa Ginoo. Kay ang Ginoo maayo ug maluluy. Muna si Kristo tutukan nato. Ug mao ni ang atong gipasidunggan karon ang krus nga gipakamatyan ni Jesus. Munang ginganlan nato ning Santa Cruz, balaan nga krus. Dili ta mo ampo sa krus, Santa Cruz kaluin taon kami kay di na maluoy ang krus. Nindot ni siya simpulo sa gugmas Ginoo, siya ang nagpakamatay aron kita mabuhi. Ugma atong pasidunggan ang mga birhen, ato siyang pistahan kay siya kabahin sa kaluwasan natong tanan. Kabahin siya sa history of our salvation. Samtang si Kristo gilansang o gipapsaka na ang krus, nagbitay ang Ginoo, pero diha ang mahal nga birhen. Hangtod sa kamatayon siyang anak, si Maria nagpabilin nga way buling sa sala. Wa siya kasuko sa mga tao nga nagpatay sa iyang anak. Wa siya kalagot sa mga sundao, mga Roman soldiers. Wa siya kahiubos sa mga nagsinggit-singgit batok sa iyang anak. Bisag luya na kay Jesus, kay niapil siya sa kaluwasan natong tanan. Si Maria atong gipistahan sa miaging Pitsa 8 ug karong December 8 ato po siyang pistahan ang babae nga way buling sa sala. Dito sa Kalbaryo, si Maria wa gyud niya mansahi ang iyang kalag sa sala kay wa siya kasuko. Gidawat niya ang tanan kabahin sa kabubuton sa atong langitnong Amahan. Muna si Maria atong masangpit. Kung ang bitin nga way kinabuhi, ang bitin nga usalang ka bronze, naghatag og kaluwasan sa mga
napaakan sa mga bitin, labaw nang makatabang si Maria para sa atong kalungasan. Siya ni apil sa history of our salvation. Kabahin yun siya. Magkaigsunan, daghan kay mga tao nga nag-promote sa rosaryo. Daghan kay mga katigwangan nato kaniadto nga nagsigig rosaryo. Sama sa akong mama ug papa. Bata pa akong mama, long before the Second World War. Natawo akong mama sa 1920, hasta sa akong papa. Pero akong mama, sa panahon nga na sila sa kalisod, kay tuas sila sa South nagpuyo, kanang Kawasan Falls, taga-Digtumi. Ang mama layo kasi sa sibilisasyon. Layo migsimbahan sa lungsod sa Badyan. Panagsaragin sila makasimba. Pero ang among mga katigwangan, nag-agak sa among mama ug sa iya maigsoon to pray the rosary. Wa may misa sa among baryo. Kay 7 kilometers ang lungsod sa Badyan, gikan sa among baryo sa Matutina. Magrosaryo lang sila. Ug nahinumdum ba ta? Nakasinati ba ta? Nakaalinggat ba ta? Nakadaampo na to sa rosaryo. Nagmeditate ta sa balaang kasulatan, sa kinabuhi sa tong Ginoo ug sa mga birin. Gikan sa misteryo sa kalipay, hangtod sa misteryo sa himaya, makita na to ang kinabuhi sa tong Ginoo ug sa mga birin. Bisag di sila kasimba, magrosaryo sila kada adlaw. Mga 10 years old na siguro ako mama, nagsigi na og rosaryo, kay layo sila sa simbahan. Naminyo ako magpapa sa 1950. Akong papa dili kay magrosaryuhan. Bisag duol ang ilang simbahan sa lungsod sa Sambuan. Wa kay siya maagak. Pero pagkaminyo nila sa akong mama, no, magrosaryo ng papa nako kada adlaw. Hangtod namatay silang duha, nagsigig rosaryo. Sa diha nga naparokya na ang among baryo sa Matutinaw sa 1962. Ang among mamagpapa, makasimba na kada Domingo, way bugto. Nagliminister pa gito kong papa, mutunga sa bukid, kay magda sa pulong sa Ginoo sa lawas ni Kristo, mag-KSP, magpakalawat sa bukid. Mulakaw siya more than 1 hour, tungas bukid. Every Sunday for 15 to 20 years. Kayang dado ang pulong sa Ginoo ug ang Eucharistia ngadto sa kabukiran. Mao ni kinabuhi sa akong ginikanan. Pero namatay ni-retire sila pagka maestro o maestra at the age of 60. Simba na sila kada adlaw. Rosaryo kada adlaw kay Don Rosary pagyud sila. So sa 7 years. Mangmatag las 3. Mulakaw sa bahay nga gibinlan nila ang imahin sa birin, Don Roser, magprosesyon hangtod sa simbahan sa San Vicente Parish sa Aurelio. Simba na sila kada adlaw kay retiree na sila. Hangtod ni abot sila Amerika kay gikuha sa akong igsoon. Simba kada adlaw sa Amerika ug rosaryo kada adlaw. Ang akong papa nada sa ospital. Kay ang akong maguwang nga nurse, nakabantay, sud sa pila ka buwan, nagniwang ang among papa, gamay siya kaon, ug niburot ang tiyan. Dadon niya sa iyang hospital, ipa-check up. Di gyud musugot akong papa, kay wa man sige pating sakit. Magdug sila sa mama. Wa pud kabantay sa mama mag-aguroy sa kasakit. Gitawagan ko sa akong maguwang. Ako'y pakumbensihon sa akong papa nga magpa-check up. Nisugot ang akong papa. Nadaday sa hospital on that very moment. Nag-ilis din akong papa kay muadto sa hospital. Human sa MRI, human sa kanang ubang pang mga check-up, nakita dayon sa mga doktor on that very day nga advanced stage sa cirrhosis of the liver. Wa na pagawsa sa hospital akong papa. Dritsog hospital. Admit. 3 days later, nagkoma akong papa. O 3 days later, namatay. Painlessly.
Kanang cancer sa liver, cirrhosis of the liver, pagkasakit ni anang klasiha sa cancer, mag-aguroy sa kasakit hangtod mabugtuan sa ginhawa. Pero wa ni manghitabo sa akong papa. Simba kada adlaw for 17 years. Liminister for 15 years. Rosario kada adlaw for 47 years. Malinaw ang kamatayon sa among amahan. Nabiyuda ko mama, padayon sa simba kada adlaw, Rosario kada adlaw. Unya nag-edad sa 98. Usa ka buntag, wa na siya kabarog. Nagsalimo ang among mama. Nanawag ang among katabang. Didto ko sa Cebu nga na-assign aning panahona. Ug akong ginan ipadade sa Chong Hospital. Duha na ko kay igsoon sa Amerika gitawagan. Mo gyapon ingon ipaadto sa ospital. Niabot og duha ka semana kapin. Nagsikig check up dito. Una pa nahibaw-an nga cancer of the lungs. Mga 2 weeks later, namatay ang among mama. Cancer sa lungs. Di na maoperahan tungod sa iyang pagkatiguang. Namatay siya painlessly. Mga almost 90 years. Rosario kada adlaw. Mga 38 years simba kada adlaw. Pagkataas nining mga tuiga, wa gyud puol-puol. Way kanabang kapoy-kapoy. Kay gikinahanglan niya ang ampor. Hangtod sa katapusan sa iyang kinabuhi. Ang Rosario, ang gugma niya sa mga birin, ang co-redemptrix, nagpadayon hangtod sa katapusan sa iyang paginhawa. Namatay siya na nagunit pa og Rosariohan. Una magkaigsunan, kung nakasalbar sa mga Israelitas ang bronze nga bitin, labaw pang makatabang nato sa atong kaluwasan ang mahal nga birin kay siya kabahin sa sugilanon sa atong kaluwasan. Uban gyud siya sa atong one and only Savior didto sa Kalbaryo. Wa gyud niya talikti ang iyang anak. Wa siya kasuko ni bisan kinsa kay di siya gustong makasa. Kay gusto siya nga kitang makasasana, makasunod sa ni Maria. Sa mga gayon nga masipyata, balik na tas kumpisanan. Ug mga jigita kanunay sa Rosario, iampo mo kaming makasasana karon og sa oras sa among kamatayon. Kamo mga guwang-guwang na, kay hapit na mo mga matay, Rosario na yung pirmi, karon og sa oras sa among kamatayon. Di ginamo ni kalimtan sa akong mga igsoon. Duha na ko igsoon babae to sa Amerika, Rosario gid sila kada adlaw, ug makaya nila, simba sila kada adlaw until now. Ang usa na ko kaigsoon sa Amerika, 70 years old. Simba kada adlaw, Rosario kada adlaw. Akong maguwang usa to sa Amerika, Rosario kada adlaw, ug makaya niya. Kaya nagbantay man sa masakiton, ug madasa schedule, simba siya kada adlaw. Usa na po kaigsoong lalaki, retired na siya nga engineer dito sa Manila, Rosario kada adlaw, ug makaya, simba kada adlaw. Ug ako naningkamot ko sa akong pagkaparig, wa ko'y day off sud sa 36 years sa akong pagkaparig. Adto kog lain-lain kapilya, panahon sa pandemic, asking our people, ayaw palayo. Ang akong parokya dunay duha ka barangay, Labugon ug Paknaan. Sikit kayo ang mga balay kay dagang squatter area sa akong parokya. Mga gipang demolish nga squatter sa ubang barangay sa Mandawi, gipasok dito, labi na kanang padung sa baybayon. Nadia ang daghan kay relocation sites. Kanang area diya, kanang magpatubang mo gikan sa Maayo Hotel, padungo sa Kansaga Bridge, kanang right side diya, padung na sa baybayon. Nadia ang mga 3,000 families nga kung kusog ang baha o ang uwan dinhis Talamban hangtod sa gikas guba muagi sa atong
atong sapa diha tuan nas kilid sa Paknaan, mga 3,000 families ang mabahaan. Labi na kung why one sa Paknaan, kusog ang one sa Talamban ug Guba. Tuhang gabi, mukalitlag abot ang baha. Natug ng mga bata, natug ang mga tiguang, mapugwat sila. Kay mukalitlag abot ang baha sa ilang bayt, tagatuhod o tagaliog. Ang pahit yung ka ng mga batang umpang minyo, nagdog sila, yung moabot ang baha. Kuyaw maanso yan. Ingon ini ang kalisod sa ubang portion sa akong parokya. Muna nagsigi mighang yung panahon sa pandemic, magmisa ko sa tanang kapilya. Monday nganto sa Sunday, every week to ako sa kapilya. Kay bawal ang tapok sa simbahan. Na manimba 15, 20, 25 lang kabot. Mga squatter areas ang ubang misahanam. Kada semana, bisag dako kay kung population sa duha ka barangay, 70,000 population. Unsira ang naigo sa COVID-19. Ang makapilya, rosaryuhan kada gabi, mumisa ko once a week sa makapilya. Kay maunit panagang sa mga kabos, panagang sa mga squatters, panagang sa mga relocate dito nga tag 20, 40 square meters lang ang ilang area. Gagmitoy kayo maluna. Pero ang pagtuo mo ni gimaw nining panahon sa pandemic. Ang rosaryo ug ang misa kada semana sa ilang gagmay nga mga kapilya. Kaya ang Ginoo nagbuot ang muduol niya makakita og kaluwasan. Ang Ginoo hindi buot nga ang iyang inahan kabahin sa sugilanon sa atong kaluwasan. Pagkanindot sa atong celebration karon, daghan kay mga pobre sa akong parokya, dangop sa mga birin, dangop sa Ginoo. Mga bata pa, manimba na sa akong parokya. Kaya gikan sa grade 4 ngadto sa grade 12, tanang eskwelahan sa akong parokya, pakumpisalo na ko kada buwan. Why bayad? Kay pamisahon ko sa mga eskwelahan, muingon ko sa mga principals, pag abot na ko sa 2019, mga several months before the pandemic, musugot ko mumisa sa kapilya o sa inyong eskwelahan kung pakumpisalon ko ninyo sa inyong mga bata. Kaya di ko gusto magmisa ko, mga lawat na bitso mga bata, way kumpisan. Nanugot ang tanang principal. Niresume ko sa miaging Marso o Abril sa monthly confession. Padayon ko karon bagong pag nagsugod ang school year. Kumpisa sa mga 6 to 7,000 pupils every month. Kapoy kayo, maglingkod ko 4 hours buntag, 3 to 4 hours sa hapon, o mga 2-3 hours sa gabi, kada buwan sa tanang eskwelahan. Pamasin na kining mga bata mo apil sa nindot kay panaw sa pagsaulog sa pagtuo sa Ginoo o sa dakong gugmas man nga birin. Kay dagan kay mga bata nga magkakumpisal na sa eskwelahan, moapil na sa mga misa o rosaryo sa ilang kapilya. Tinauton ta na kining atong pagpasidungog sa Ginoo nga gilansang sa krus ug ang mahal nga birhen nga nagbarog sa tiilan sa krus. Kining atong pagpasidungog sa duha, ang manluluwas ug ang inahan sa manluluwas, ato ning padayonon ug ato ning isangyaw sa dagpangan pangkain natong makaigsunan, makaparentihan, na hangtod karon wa pa kakita sa bili sa atong pagtuos Ginoo o paghigugma sa atong mahal nga inahan.